Sir, first catch oh. Okay, ipaglaro na tayo sa tarpon. Effective to oh. Parang sabiki. Sabiki na ba to? Sabiki na may jig head. Nakakagat to. Bubuhol pa. Huwag sana. Yung mga master, okay na to. Itong gamit ko. Jig head na may parang sabiki. Ayan, kaisa na tayo. Yes. Master oh, effective ang ating pain. Nakakagat. Kaso mabubuhol oh. Oo. Sa akin, hindi ko ba hindi pa nagpa-vlog. Grabe oh, effective oh, lunok. Lunok oh. Galing ah. Tinry ko lang to eh. Ginagamit ko dyan 5 grams na mino eh. Effective pala to. Yan, dalawa na. Hindi, sayang. Tagan eh. Hindi na yan eh. Hindi nga no. Oo. Sayang. Hindi masyado nakaano. Oo. Ay, sayang. Sarap. Ano galing sa ilalim? Huli. Pang-apat na sana. Laki lang din. Magsisidlaki. Nakatatlo na tayo. Pare-pareho ng laki. Oo. Parang tambay. Basta yan. Buwan-buwan. Buwan. Tarpon sa English. Tatlo na. Effective oh. Buwan pa rin yan. Dami. Malalim kasi. Doon sila sa ilalim. Oo. Nakakawili pa naman pag ganyan minakagat. Oo. Yun oh. Ano eh. Buwan-buwan. Puro unhook. Dami kong unhook. Yun oh. Pang-apat na. Okay. 4-0. Apat na magsisinlaki. Kakapatid siguro to. Effective yung ating pain na yun oh. Di ba? Effective sa buwan-buwan.